Maayong gabi sa tanan. Ang grasya o panalangin sa Ginoo maanaa kanatong tanan pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Ato mga pag-abi-abi alang sa tanan nga nakadugtong karon niini nga panimbahon. Bisag asa man kamo, ako manghinaot nga anaa kamo sa maayong panglawas uban sa inyong mga minahal sa kinabuhi. O bisan layo man kamo sa inyong pamilya, akong pag-ampo nga desigon kamo kanunay sa kalig-on ug kusog sa atong Ginoong Hesukristo. Dako ang atong pagpasalamat sa Ginoo sa iyahang makanunayon nga pag-uban kanato. Ilabi na kay aniana usab kita niining tunga-tunga sa simana niining bulan sa October 2023. Mapasalamaton kita o mapasalamaton kami kanunay kaninyo sa inyong mapadayunon nga pagsuporta sa mga buluhaton, programa o proyekto sa simbahan. Daghan kayong salamat bisan pa sa inyong mga pag-ampo o sa inyong mga pagdasig sa usag-usa. Daghan kaayong salamat. Atong mga pagpasalamat kanunay sa inyo usab nga pagsuporta, pagmahal, pagpangga kang Tatay Sito. Again, si Tatay Sito gilubong na atong Monday. So daghan kayong salamat sa inyong tanan. Karon nga bulan, ang atong mga CROs mag-celebrate sa ilahang Sundays. Karong umaabot nga Domingo, mao ang National Christian Women Association Sunday. Pagka next Sunday, mao ang Christian Young Adult Fellowship Sunday ug ang last Sunday sa October, mao ang United Church Men Sunday. So mao kana ang ato ang mga emphasis sulod niini nga bulan sa Oktobre. Atong mga greetings alang sa atong mga kaigsuonan nga mag-birthday sulod niini nga semana. Labi na karon nga adlaw, happy birthday ang grasya ug panalangin sa Ginoo maanaa kanunay diha sa tibuok ninyo nga kinabuhi uban sa katuigan nga gihatag sa Ginoo nganha kaninyo. Atong pag-ampo nga mahimong makahuluganon, malipayon kining tuig nga gilubway sa Ginoo diha sa matag usa kaninyo. Og happy wedding anniversary sa atong mga kaigsuonan usab nga mag-celebrate o nag-wedding anniversary sulod niini nga semana. Hinaot ang gugma sa Ginoo nga mao'y naghiusa kaninyo diha sa inyong kaminyoon, magapabilin kini nga mainiton o anaa ang paghigugmaay sa matag usa uban sa tibuok ninyo nga panimalay o sa tibuok ninyo nga pamilya. Happy wedding anniversary. Mao lamang kana ang ato ang mga pagtagad ug buluhaton sa ato ang simbahan niining gutlo. Kung naa ka may mga pangutana, concerns o mga prayer request, please inform our church office or maingon ta nga just PM or call our pastors para maapil nato sa atong mga prayer request. Maapil nato sa atong mga pag-ampo o matagaan nato mga pagtagad. Daghang salamat ang grasya o panalangin sa Ginoo maanaa diha sa matag usa kanato. Maayong gabi sa tanan.
This month, we celebrate unity and pride as we work toward greater inclusion in every church, workplace, and family. We gather today to be refreshed, renewed, and strengthened in our faith and in our resolve for the work we must do together. Listen, there is a voice calling us. It is the voice of our divine beloved. The one who loves us invites us to mingle our voices together. We call out in worship and praise together. Bring your hopes, expectations, and longings that you have carried with you throughout the week. Here they are. We speak them in our spirit and with our words. Come and worship, come and praise, come and pray. We commit ourselves to this sacred time of celebration. Let us pray. Reveal yourself, O God. Rise up in this assembly. Show us a manifestation of who you are. I call forth a knitting together by your Spirit of all created beings within the sound of my voice. Reveal yourself now. Awaken within each one of us. Reach out from within each one of us, so that your intangible essence will be felt and known. Reveal yourself now. You have promised to make yourself known. I call forth the revelation of your presence within, between, and around us. We step into your sacred circle. We invite you into our sacred circle as we reveal ourselves to you. We also reach out to you and call upon you. Reveal yourself now, O God, as we worship you today. Amen. We acknowledge our suffering in politics in many churches. So many of us are sick, scared, dying, or trapped. Holy love, we can't hold this alone. We are discouraged and calling out to you. We acknowledge racism and the increase in violence toward our brothers and sisters. This is unacceptable and sinful. We examine ourselves first for any prejudice which contributes to this violence. Divine Beloved, we acknowledge that it is hard to see ourselves as you see us. Too frequently we put ourselves down or feel shameful about our personhood. We malign your excellence and creativity when we try to fix into boxes not made in our shape. Remind us of our goodness when we praise your goodness. The extent of your image is a mystery to us. Help us to see this great mystery in ourselves.
Give us strength to claim our inherent sacrality. We become scared that others will mock us, for seeing your image is our intrinsic nature. Find us, O God, in the midst of our fear. Give us strength to proclaim, we are made in the image of the divine. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa paagi nga gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag, kundili may kinabuhing walay katapusan. Dawata ang gugma o kapasayloan sa Dios o ikinabuhi kini. Niini nga takna, uban sa atong pagduol o pagsimba diha sa atong Dios. Atong dadon kaniya ang atong mga pagpasalamat uban sa atong mga concern. Ang pag-ampo mo'y usa ka paagi diin makadugtong kita sa Ginoo ug ang Ginoo usab masayod kanato ug sa atong mga pagbati ug panghunahuna. Ang Santiago kapitulo 5 bersikulo 13 nag-ingon, kung may nagkalisod-lisod kaninyo, paampua siya sa Dios. Ang nagmalipayon, paawitag mga awit sa pagdayon. Mag-ampo ta. Makagagahom og langitnon namo nga Dios. Aniya na usab kami, nagadayig, nagsimba o nagaduol kanimo. Dala ang among mga pagpasalamat o mga kabugaton sa kinabuhi. Ginoo, wala man kami nahiusa sa usa ka dapit, apan nahiusa kami, pinaagi niini nga panimbahon. Bisag lagyo man kami physically, apan malipayon ug masaligon kami nga nagatuo diha sa imong ngalan, sa ngalan ni Ginoong Hesus. Diin kami nahiusa ug nagasimba niini nga takna o niini nga gutlo. Sa matag individuals o pamilya nga nakadugtong karon, nga nagsimba karon uban niini nga panimbahon Ginoo. Lantawa og susiha ang hunahuna og kasing-kasing. Og hibalui ang mga plano og tinguha, mga pangandoy sa kinabuhi. Uban sa mga pangandoy nga kini o Dios, imo nga panalinginan uban sa ilang mga panginahanglanon. Bubuis imong grasya o panalangin ang tanan nimong katawhan nga anaa ang panginahanglanon sa pisikal nga bahin. Kung naay gibati o Dios o kaluyahon, liguna Ginoo. Diya sa espirituhadon nga bahin, sa emosyonal, financial o material. Sangkapi o Dios ang matag-usa sa kabaskog, kapiskay o kusog, kaligon o kadasig sa pagtuo, uban ang paglaom o pagsalig diha kanimo Ginoo. Maanaa unta sa matag-usa ang kalipay, kamaya, kalinaw, taliwala sa nagkadaiyang nga sitwasyon o kahimtang sa kinabuhi. Sangkapi ang matag-usa o Dios sa salapi o material nga panginahanglanon. Ihatag Ginoo sa imong mga katawhan ang tanan nga gikinahanglan o Dios. Aron makalahutay o makapaambit usab ang usag-usa ngadto sa isig kaingon. Salamat sa kinabuhi o katuigan nga imong gilugway sa tanan nga nagsaulog sa ilahang birthday karon nga semana o Dios. Ubani sila og giyahi
aron kini nga tuig mahimong makahuluganon ug malipayon, mabungahon ug malampuson alang sa imong mga anak, lakip ang ilang pamilya. Salamat usab sa imong gugma nga mao'y nagiusa sa tanang magtiayon, ilabi na sa mga magtiayon nga nagsaulog sa ilang wedding anniversary. Tabangi sila Ginoo nga mahiusa kanunay ang ilang kaminiyoon diha sa imong gugma, taliwala sa mga pagsulay sa kinabuhi. Dasiga o painita ang gugma nga mao'y nagiusa nila, ingon nga magtiayon o panalangini sila uban sa ilang panimalay. Bisan pa ang kinatibukan nimo nga mga katawhan o Dios. Ang matag pamilya, relasyon sa matag panimalay, relasyon sa imong katawhan diya sa simbahan o sa komunidad. Ipatigbabaw ang gugma, pailog, pagrespeto, kaluoy o kalinaw, ilabi na diha sa pamuyo. Buligi ang imong mga katawhan o Dios, o ipakanaog ang panabang sa balaang espiritu. Kiring tanan Ginoo, among gitugyan o giampo, bisan pa sa wala namong masulti o malitok o Dios. Hinaot Ginoo, ikaw magapanalangin, magapatalinghob, o bukas ang kamot sa pagtabang. Pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus, na nagtudlo sa pag-ampo nga nag-ingon, Amahan namo nga manaa sa mga langit, pagdaygo namo ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, ug pagabuhaton ang imong pagbuot pini sa yuta maingon man sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa panulay, hinunungalwa kami sa dautan, kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ang patukuranan sa atong pagpamalandong magkita diha sa mga buhat kapitulo 9, bersikulo 10 ngadto sa 19. Dito sa Damascus may usa ka tinun-an nga ginganlag Ananias. Pinaagi sa panan-awon giingnan siya sa Ginoo. Ananias, ug mitubag siya, Ania ako Ginoo. Ang Ginoo miingon kaniya, lakaw ngadto sa dalan kag ginganlag tulid ug pangitaa dito sa balay ni Judas ang usa ka tawo nga taga Tarso nga ginganlag Saulo. Nagampo siya o sa panan-awon nakita niya ang usa ka tawo nga ginganlag Ananias nga misulod ug unya mipandong kaniya sa iyang kamot aron makakita siya pag-usap. Si Ananias mitubag, Ginoo daghan ang nagsulti kanako mahitungod kaniya ug sa mangilngig nga mga kadautan nga iyang gibuhat batok sa imong katawhan didto sa Jerusalem. O karon aniya siya sa Damascus ug gihatag gahom sa makadagkuan sa mga pari aron sa pagdakop sa tanan nga nagsangpit sa imong ngalan. Ang Ginoo miingon kaniya, adtua siya kay gipili ko siya aron pag-alagad kanako sa pagpaila sa akong ngalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug sa mga hari ingon man sa katawhan sa Israel. O ipakita ko kaniya ang tanan nga iyang pag-aantuson tungod sa akong ngalan. Busa miadto si Ananias sa balay ug gipandong niya kang Saulo ang iyang makamot. Unya miingon siya, Igsuong Saulo, ang Ginoong Hesus nga nagpakita kanimo dito sa dalan, sa imong pagpaingon nganhi nagpadala kanako aron makakita kapag usap ug mapuno sa Espiritu Santo. Diha-diha may nangahulog nga daw mga himbis sa isda gikan sa mata ni Saulo ug nakakita siya pag-usap. Mitindog siya og gibunyagan ug gikaon siya og nabasko. Mao kini ang pulong sa Dios nga atong pagapamalandungan.
sa tanan. Sa atong panahon karon, pila na lang kaha ang walay cellphone. Halos tanan na ay cellphone. Keypad man o touchscreen, basta kay cellphone. Maski bata na ay cellphone. Or maski pinakatigulang na ay cellphone. Tungod aning cellphone, dili na lisod ang pagkontak ang atua sa layo. Dili na lisod ang pagpadala og mensahe. Dili na lisod kung unsaon nimo pagstorya, pagpakigdugtong katong tua sa layo. Ang cellphone gigamit kini for communication. Adto 1917, duha ka batan-on nga sundalo gihatagan og tahas sa ilang commanding officer nga sila ang mo-deliver sa message ngadto sa laing unit. Ang linya sa telephone between sa ilang unit ngadto sa laing unit giputol. Og maaro tong paagi nga maka-communicate sila o makahatag sa importanteng information. If the message is not delivered, the other unit will be walking directly into a trap. However, there is no guarantee that the message will be accepted or followed by the neighboring commanding officer. The soldiers are sent anyway. Sa Old Testament, ang Ginoo nagamit og nagkalahi-lahi nga paagi sa pagpakig-communicate aron masabtan ang iyang mensahe. Naghatag siya og mga mensahe pinaagi sa damgo, sa kinaiyahan, sa mga propeta, ug dagan sa panahon. Og ang Ginoo nakigsulti diretso ngadto sa tao niadtong mga panahona. Bisan ang balaod kini gi-consider nga mensahe gikan sa Ginoo sa maong panahon. We receive different kind of message every day. Nakadawat ba kita og mensahe gikan sa Ginoo? Nay mingon nga yes, nakadawat ko. Napoy mingon nga ambot lang kaha. Or na siguro mingon nga wala. Ang Ginoo sa tinuod lang nakigsulti pinaagi sa mensahe nga napadala pinaagi sa cellphone. Kung atong lantaw na atong cellphone, daghan kay naggamit dili na for communication nga pagpadalag mensahe nimo kun dili karon pwede na makapadalag mensahe maka-post na kadiha og messages para sa Ginoo, ari ka to mga katawhan nga walay Bible, makabasa sila sa message sa Ginoo. Ang Ginoo nagsulti pinaagi sa mga panghitabo, sa mga tao nga anaa sa atong palibot. Ang Ginoo nagsulti sa nagkalahi-lahi og daghang paagi. Ang Ginoo nagsulti bisan sa atong panimbahon in our worship service. In what part of the worship does God speak to you? Pila ka nato ang moingon nga during sa sermon or sa anthem, sa call to worship, sa offering, sa mga alawiton, panahon sa pag-ampo. For the moment, let us reflect deeper on this question. Asa man nga bahin sa panimbahon, kasagaran ang Ginoo nakigsulti nimo. Or wala lang. Apan sa tinuod ang pagsimba alang kini sa Ginoo. Apan siya nakigsulti kanato during sa tibuok nga pagsimba. God is already at work in us. Gikan sa atong paglingkod diha sa atong paborito nga lingkuranan, diha sulod sa simbahan, o kaha diin kita nakigdugtong karon, nga usahay maingon ta nga narata sa atong balay, nakigdugtong ta ani nga simba, nanagid ka dito gyud kang dapita gusto mo lingkod. Aron musimba sama niini nga panimbahon. God is already communicating to us. God is already at work in us.
Unsa man nga klase sa mensahe nga gipadala sa Dios ngadto sa atong makatigulangan diha sa pagtuo? Basically, there are two messages sent by God. The good news or bad news. The salvation or punishment. The curse or blessings. Peace or war. Sa teksto nga atong gigamit karon, ang Ginoo nagpadala og mensahe ngadto sa disipulo nga si Ananias. Ang mensahe na padala pinaagi sa panan-awon, vision. Not from the television but as a spiritual vision. Sa maong panan-awon si Ananias nakadungog og tingog sa Ginoo nga nagtawag kaniya Ananias. Ananias. Mao kini ang unang ang o level sa pagpadala sa mensahe sa Ginoo, ang tawag. Ang tawag, atong bantayan nga sa dihang ang Dios nagtawag sa iyang katawhan, iya kining tawgon pinaagi sa ngalan. Sama sa iyang pagtawag kang Moises, Abraham, Samuel, o dinhi kang Ananias karon sa atong teksto. Ang Dios nasayod sa ilang ngalan. Ang ngalan sa tao, importante kaayo. God knows us by name. Nakaila ang Ginoo nato sa atong tagsa-tagsa kangalan. We may be having a problem in matching the names and faces together. Parihas nako nga dali rang malimot sa ngalan, makadumdum ko sa nawong pero makalimot ko sa ngalan. Apan ang Ginoo dili. Kabalo siya sa imong ngalan. Og ang Ginoo mo ay nagtawag nimo karon aron nga makig-uban dinhi sa pagsimba. Sa matay higayon nga ikaw nakigdugtong niini nga panimbahon, kitawag kita sa Dios aron mo simba kaniya. Jesus in the New Testament was also very personal in getting his message across. He calls Martha, Peter, son of Jonah, Zacchaeus, came down. Even in dealing with dead person, Jesus was so up close and personal. Iyang gitawag si Lazaro. Og si Lazaro migawas, gikan sa lubnganan. Nahibalik si Lazaro sa iyang kinabuhi. The Philippines 2023 population is estimated at 117,337,368 people at mid-year. The Philippines population is equivalent to 1.46% of the total world population. Kumingon nga ni abot data sa tibok Pilipinas og 117 million kapin. Apan bisa niini nakasiguro gihapon kita nga ang Ginoo nasayod kanatong tanan og nakaila sa atong ngalan. I'm sure nga nakaila ang Ginoo nako. I'm sure nga nasayod ang Ginoo kung kinsa ko unsay akong ngalan. Mingon ta nga, He's got the whole world in His hand. I believe that it is no accident that you are here tonight. Dili pod aksidente nga ani ako karon nga naghatag ani nga mensahe tungod kay ako'y na-assign. Sumala pa sa purpose-driven life ni Rick Warren, you are not an accident nga niabot dinhi sa kalibutan. Niaka alang sa usa ka purpose. God has called you. Gitawag ka sa Ginoo. Mutuo ba kita nga gitawag ta sa Ginoo? Karon aron sa pagsimba kaniya? Imbis nga mamalingki unta ka, pero nisimba ka karon.
Imbis nga magluto pa unta ka. Pero samtang galuto ka, imo ning gion, so nakidugtong ka ani nga pagsimba. Ang tubag ni Ananias sa tawag sa Ginoo, ning-ingon siya, "Ania ako, Ginoo." Nakaila siya sa presensya sa Ginoo. Wala siya natulog, nakadungog siya sa Ginoo, o nitubag siya sa maong tawag. Sumala sa mga panultihon, nga angayan nga theme song, ani, "Just call my name, and I'll be there." Ang Ginoo miingon kaniya, "Lakaw ngadto sa dalan nga ginganlag tul-id nga dalan." O pangitaa dito sa balay ni Judas, ang usa ka tawo nga taga Tarsos. Tarso nga ginganlag Saulo. Nagampo siya, o sa panan-aw nakita ni Saulo ang usa ka tawo nga ginganlag Ananias. Nga misulod og unya mipandong kaniya sa iyang kamot aron makakita siya pag-usa. Nakabalo naman ta sa sugilano ni Saulo, di ba? Mao nga ning ingon ni si Ananias mitubag siya sa Ginoo. "Ginoo, daghan ang nagsulti kanako mahitungod kaniya, mahitungod kang Saulo. Ug sa mangilgig nga mga butang nga iyang gibuhat batok sa imong katawhan didto sa Jerusalem. O karon ania siya sa Damascus, o gihatagag gahom sa mga kadagkuan sa mga pari, pagdakop sa tanan nga nagsangpit sa imong ngalan." Dinhi ni rason pa si Ananias. He did not want to place his hand on the man who caused lots of troubles among the believers. And God allowed him to reason out. Naminaw ra pod ang Ginoo sa rason ni Ananias. Maayo gyud ang Ginoo kay maminaw ra pod siya sa tawo nga morason. Wala niya gikuha ang katungod nga mutubag ang tawo. Makahimo kita sa pagsulti og yes, og sama kang Ananias, makahimo sabta sa pag-ingon, "Ania ako, Ginoo, alang sa pag-alagad," pero pwede po ta nga morason sa Ginoo. Apan, naghulat ra ang Ginoo. Mingon siya nga, "Hulat sa Lord. Tinuod ka nga imong gipasabot si Saulo nga kadtong tamuno, persecutor, nga taga Tarsus? The one who was present during the stoning of Stephen? The one who would stop at nothing to get your believers out of his way?" Kung kita pod ang pasultihon sa rason ni Ananias, or kung kita to si Ananias, makaingon ta nga insulto pod, or insakto pod. "I cannot place my hands upon him to make him see again." Kadautan niya, maingon ta nga persecutor. Perhaps it is better for him to be blind forever. He probably deserves it. Yung muna iyang gidagatan tungod kay daug-daugan siya. Kita man gani, di ba? Bisag gamay ragsala, o sayop, dali rata muhusga. Samot na kung si Saulo pa. We want the guilty party to be punished accordingly. Here is a man who had committed grave offense against God's own people, a man who should not have a space in the hall of God's elect, a man deserves to die on the cross, who should be burned at stake, but the wonder of all wonders, God chose him. Gipili siya sa Ginoo. Sa mga gipangsulti ni Ananias, nasabtan kini sa Ginoo, o siya gipalakaw. Adtua siya kay gipili ko siya aron mag-alagad kanako. O sa pagpaila sa akong katawhan ngadto sa mga dili Hudiyo o sa mga hari ingon man sa katawhan sa Israel.
o ipakita ko kaniya ang tanan nga iyang pagaantuson tungod kanako. Bisag unsa pa ang rason o pag-explain ni Ananias, bisag unsa pa ang atong irason o pag-explain, apan ang kabubuton sa Ginoo naa gihapon maoy masunod. Realizing that he himself was just an instrument. Misunod si Ananias sa Ginoo. Si Ananias, instrumento para kang Saulo nga mahimong Pablo. Si Saulo nga nahimong Pablo, instrumento sa pagsangyaw sa maayong balita sa Ginoo. Mga miadto sa dapit nga gipadtuan kaniya si Ananias, iyang gipandungan si Saulo sa iyang kamot. Ananias declared, igsoong Saulo, ang Ginoong Hesus nagpakita kanimo dito sa dalan, sa imong pagpaingon nganhi. Nagpadala ka nako aron makakita ka pag-usab ug mapuno sa Espiritu Santo. Og diha-diha, may nangahulog nga daw mga himbis sa isda gikan sa mata ni Saulo, og nakakita siya pag-usab. Mitindog siya og gibunyagan ug human siya makakaon. Nabaskog siya. Nothing much was said about Ananias after this account. Ang maong sugilanon nagpabilin o nagbilin kanato o mensahe nga ang Dios nagtawag kanatong tanan alang sa usa ka purpose. Bisag kinsa man kita, bisag unsa man kita, maingon ta nga makasasala kayo ta, maingon ta nga dili kay ta makasasala, o nagkinabuhi ta diha sa matarong, pero sa tinuod walay perfecto nato. O kitang tanan, gitawag sa Ginoo. His experience allows us to process the message that we hear every time or every day. Paul's encounter with the risen Lord gives you and me an opportunity to pray like this. Lord, open the eyes of my heart. I want to see you. Your way of doing things, your purpose in my life. Ang panaw ni Ananias, nagtudlo kanato nga ang Dios ana ay tuyo kanato sa pagbutang, sa pagbuhat sa butang nga angay buhaton. Nga nahimo kitang instrument sa kaayuhan sa tanang katawhan. Sama sa duha ka sundalo, sama kang Ananias. We are charged to send the message. We are charged with preaching the gospel, proclaiming the coming of the kingdom may get you plenty of funny looks. People will come up with all sorts of reasons for why they should reject your message. In the case of Jesus, because they think they know you too well. In the case of the disciples, because you don't give them the words they want to hear. Rejection can even go one step further and become persecution. But our only resource, our only protection is the gospel. And that is all we need to survive the scandal we caused by our message. Ang mensahe nga atong nadungog, dili nato kini itago, kundi isangyaw nato kini, kay kini makahatag og kagawasan sa tanan. Ang mensahe sa imong kinabuhi, ipadala o ipakig-ambit kini sa uban. Ikaw adunay purpose niini nga kalibutan. Hibaw-i kini og buhata. Hinaot pa. We are called to build a community, one beyond the status quo, beyond our own expectations. This comes at the cost of time, talent, and treasure.
Just as Moses steered the hearts of his people, we are called to be steered to give toward this kingdom we are creating. They brought blue, purple, and crimson linen. They brought fine metals and gems of all kinds. Our gifts are likewise varied, likewise valuable in the sight of God and each other. It is our willing hearts that make our gifts precious. In our giving, no matter how much or what kind, we connect our spirits and continue the work of kingdom creation. Let us now give our tithes, pledges, and other gifts. Let us pray. We are all one human family. In your love, you created us. Through your grace, you reached out to us. You are great enough to hold us all in your arms at the same time. Help us to open our hearts to the world that you love. Teach us to weave our lives together. We yield to Spirit, offering that we have to the greater good. In this way, each day, and we begin again in love. Magampo ta. Matag adlaw Ginoo kami imong gitudluan unsaon pagkinabuhi diha kanimo o diha subay sa imong kabubuton. Matag adlaw usab kami nagkinahanglan kanimo, nagkinahanglan sa imong panabang, sa imong pag-atiman o pag-amuba. Itugot o Dios sa kadtong pamalandong namo niini nga pagsimba diha sa mga alawiton, sa mensahe sa pulong ug awit ug bisan ng takna sa pag-ampo. Maunta kadtoy motabang kanamo nga kami magkinabuhi diha kanimo matag adlaw. Uban niini o Dios ania kami
nagatugyan og nagasalig kanunay kanimo. Puna kami sa tanan namong mga panginahanglan, aron makapadayon kami sa pagbuhat sa tahas kay imong gisangon kanamo. Sangkapi kami o Dios, diha sa tanan, aspito sa among kinabuhi. Og among gitugyan diha kanimo Ginoo, ang kinatibuk-an namong kinabuhi. Lawas, kusog, kasing-kasing ug hunahuna. Bisan pa o Dios kining lawas ka among gipahimuslan. Pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Og karon panalanginan og bantayan unta kamo sa Ginoo. Kaluy-an og hatagan unta kamo niya sa kalipay o kalinaw. Pinaagi sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen ug Amen.